محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے پر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی لائی گئی اور شوربہ آیا جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا گوشت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہر کے خلا روڈ پر ایک شخص کی جلی ہوئی لاش اور شخص کو شدید جلی ہوئی حالت میں کیا گیا ہاسپٹل منتقل۔ محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا کیا گیا آغاز۔ قتل یا حادثات تجدد برقرار۔ آرگینک کھیتی سے ہلدی کسان کی کاشت کردہ قیمت میں ہوگا اور بھی اضافہ۔ شہر کے شاہدانند گنج میں منعقدہ ہلدی ٹریڈرز و کمیشن ایجنٹس کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے ایم پی ڈی آلوین کا خطاب۔ عالم رکن اسمبلی پیر آر کے شیٹی نے کی شرکت۔ بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی کا دورہ۔ بودھن و سنگم میں گرام پنچایت بھون و بنڈاری پور میں اسکول و گرام پنچایت بھون کا کیا افتتاح۔ سابق میں بیارس حکومت نے صرف عوام کو کیا گمراہ۔ رورل رکن اسمبلی ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی کا دورہ۔ جکران پلی منڈل سے خطاب و عوامی مسائل سے حاصل کی واقفیت۔ طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے میں اگستیا فاؤنڈیشن جگیاسا کا اہم رول۔ جگیاسا 2024 میں ضلع جج سنیتا کنچالا، ڈی ای او درگا پرساد، میونسپل کمشنر ایم مکران کا خطاب۔ پرجاوانی کے تحت محصول ہونے والی درخواستوں کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ عوام پرجاوانی سے استفادہ حاصل کریں۔ ضلع کلکٹر۔ مرحوم صحافی نریندرا کے اعزاز میں پریس کلب کی جانب سے کھیلوں کا اہتمام۔ میاں نیتو کرن نے شرکت کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جشن حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی و خانقاہ غازیہ مرتضیہ کی جانب سے لنگر شریف کا کیا گیا اہتمام۔ نظام آباد میں جشن حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ منعقد۔ اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام کی سون حیات کا مطالعہ نہ صرف اس زمانے کی تمدنی، اخلاقی اور معاشرتی حالات سے آگاہ کرنا ہے بلکہ ان کی روحانی ترقی اور تبلیغ کاموں سے روشناس کرانا ہے۔ ہندوستان میں یوں تو کئی اولیاء اعظام اپنے تبلیغ کاموں سے اور اپنے کشف کرامات سے جانے جاتے ہیں۔ ان سے قابل ذکر حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد، خلیفہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی بھی موجود ہے۔ نظام آباد میں کل بروز اتوار بتاریخ 29 جنوری 2024 کو خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی اور خانقاہ غازیہ مرتضیہ کی جانب سے الگ الگ مقامات پر لنگر اور جشن منعقد کیا گیا۔ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی جانب سے پریس میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس پریس میٹ میں حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد کی سون حیات جناب صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب، جامع سلاسل معتمد نشر و اشاعت آستانہ حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد و انچارج آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل نظام آباد بیان کی۔ اس پریس میٹ میں حضرت صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی قبلہ سجدہ نشین نظام آباد جناب محمد عبدالقوی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر تلنگانہ یونیورسٹی جناب صوفی شاہ سید داؤد علی شتاری القادری صاحب، سجدہ نشین نظام آباد جناب صوفی محمد عبدالوہاب قادری صاحب، جناب شوقی
शौकत रजा साहब, जनाब सैयद यूनुस नुसरती साहब, जनाब मोहम्मद नजीमुद्दीन नुसरती साहब, मोहम्मद अब्दुल वासी खादरी साहब और जनाब मोहम्मद शमसुद्दीन मखसूस साहब मौजूद थे। खानाकाए मोहम्मदी अजमेरी नुसरती की जानिब से जश्न गाजी रहमतुल्लाह अलैह और लंगर का एहतमाम अहमदपुरा कॉलोनी व मकान जनाब मीर मुजाहिद अली शाह नुसरती साहब पर मुनाकिद था। जनाब मीर नासिर नुसरती साहब और जनाब सैयद यूनुस नुसरती साहब, जनाब मोहम्मद अंजुम नुसरती साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रात 9 बजे खानाकाए गाजिया मुर्तज़िया अमान नगर फूलबाग कॉलोनी में भी जश्न हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह मुनाकिद किया गया। इस जश्न में शिरकत करने वाले काबिल जिक्र हजरात में जनाब मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन कमाल साबरी साहब, सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इफ्तिखारी साहब, जनाब मोहम्मद अब्दुल खालिक अली शाह जहांगीरी साहब, सज्जना नशीन जनाब सूफी मुश्ताक अली खादरी साहब, जनाब मोहम्मद सोहेल खादरी साहब और दूसरों ने शिरकत की। जनाब सूफी मोहम्मद अब्दुल वासी खादरी साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इख्तिताम पर सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी साहब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि लंगर का एहतमाम अब्दुल अजीज साहब ने किया। हिंदुस्तान के कई वली कामिलीन में काबिल ज़िक्र हज़रत सैयद शाह अहमद हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अलमारूफ शेरान शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अलमुक़ल्लिब हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह काबिल ज़िक्र हैं, जो हिंदुस्तान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए। उसी तरह तबलीग के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप तक 21वां सिलसिले हसनी हुसैनी का नसब रहा और आप ही की औलादों में से आज जो मेरे पीर व मुर्शिद किबला जो वहाँ के सज्जादे हैं 44वीं और 43वीं नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी सादात है, जो आप साहिब सज्जादे हज़रत पीर तरीक़त नज़ीर मिल्लत शहंशाह खिताबत नूर विलायत मुर्शिदी मौलाई हज़रत सूफ़ी सैयद मुर्तज़ा अली शाह हुसैनी क़िबला अलमारूफ अफसर पाशा क़िबला, जो हिंदुस्तानी ने बल्कि दुनिया के मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक जिस तरह शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह सियाहत कर रहे हैं, आप भी उसी तरीक़े से सियाहत करते हुए सिलसिले की तबलीग के लिए, सिलसिले की इशाअत के लिए कई मकामात का दौरा किया और आप इस वक्त सज्जादा नशीन हैं वहाँ के। आप ही की शमसुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से हैं। खिला रोड से शेख मुखीद की जली हुई नाश बरामद। वो शेख अहमद शदीद जली हुई हालत में जिले सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज। महकमे पुलिस की जानिब से सुबह के अवलीन औक़ात से तहक़ीक़ात जारी। क़त्ल या हादसा, कई अफराद पर तजज्जुस बरकरार। शाहनिजामाबाद में दिन ब दिन जराइम में इजाफा होता जा रहा है और इनमें कत्ल की वारदात में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह का एक अजीब वाक़या शाहनिजामाबाद के खिला रोड पर पेश आया, जहां पर हाशमी कॉलोनी में रहने वाला शेख अहमद, जो सुबह के तकरीबन 3 बजे शदीद जली हुई हालत में मदद के लिए फिर रहा था, जिसकी महकमे पुलिस को इत्तला मिलने पर इन्होंने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। जिसके बाद शाहनिजामाबाद के इलाके खिला रोड पर वाक़े सेंट मैरी स्कूल के पास एक खाली प्लॉट पर एक शख्स, जिसका नाम महकमे पुलिस की जानिब से अया नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस शख्स की शनाख्त शेख मुखीद वल्द शेख महबूब हालिया मुकर्रर अहमदपुरा नज़द नीलफर स्कूल बताई जा रही है। महकमे पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए हर जाविये से अपनी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया और इस मामले में चंद अफराद की तलाश अभी जारी होने का महकमे पुलिस ने इंकशाफ किया, जिसके बाद ही पूरे वाक़े पर से पर्दा हटेगा। इस मौके की इत्तला मिलते ही शाहनिजामाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने जिले सदर शकील फाजिल की क़यादत में हॉस्पिटल पहुँचते हुए ACP किरण कुमार, DCP व मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों से पूरे वाक़े के मुतालिक आगाही हासिल की और इस मामले को शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, माजिद सिद्दीकी, अली बागबान, शेख सलीम, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। मदरसा जामा जवारियुल फातिमा लिलबनात शाख निज़ाम कॉलोनी की जानिब से जलसा अज़मत मदारिस इस्लामिया व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद।
شہر نظام آباد کی مثالی درسگاہ جامعہ جوار الفاطمہ حبیب نگر کی شاخ جو نظام کالونی میں طالبات کو علوم نبویہ سے سیراب کر رہی ہیں، اس کا پہلا عظیم الشان جلسہ خواتین کے لیے صبح 10 بجے سے ہوگا، جس میں عالمہ عشرت خانم فاطمہ بنت محبوب خان صاحب نہرو نگر پرنسپل جامعہ حضرت کا نورانی بیان ہوگا، اور مرد حضرات کے لیے کل بروز منگل بعد نماز عشاء جلسہ ہوگا، جس میں صدر الشریعہ کے نواسے مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی محمود اختر صاحب ممبئی سے اور بریلی شریف سے اولاد علی سید کیفی علی صاحب ہوں گے۔ جلسے کی صدارت مفتی اکبر خان ضیائی صاحب فرمائیں گے۔ تلنگانہ میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری، 27 فروری کو پولنگ۔ راجیہ سبھا انتخابات کا شیڈول جاری ہو گیا۔ آج مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی 15 ریاستوں میں خالی ہونے والی 56 نشستوں کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق جہاں راجیہ سبھا انتخابات کا نوٹیفیکیشن 8 فروری کو جاری کیا جائے گا، اسی مہینے کی 27 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ اس دوران تلنگانہ میں بھی راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں خالی ہونے والی ہے۔ BRS کے راجیہ سبھا ارکان جوگینا پلی سنتوش کمار، بی لنگیا یادو اور روی چندر کے عہدے کی میعاد اس سال 2 اپریل کو ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں سیٹوں پر بھی انتخابات ہوں گے۔ تلنگانہ کی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں بھی راجیہ سبھا کی 3 سیٹیں خالی ہیں، جبکہ CM رمیش رویندر کمار اور V پربھاکر ریڈی کی میعاد 2 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ ان 3 عہدوں کے لیے انتخابات 27 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ ترین شیڈول کے مطابق سب سے زیادہ 10 سیٹیں اتر پردیش سے ہوں گی۔ 7 دن کے اندر پورے ہندوستان میں CAA نافذ ہوگا، مرکزی وزیر کا بیان۔ مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر نے ملک میں اندرون 7 یوم CAA نافذ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے تحریری شکل میں اس کی گارنٹی بھی دے دی ہے۔ یہ دعویٰ شانتنو ٹھاکر نے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ واقع کاکادیپ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ 7 دنوں میں صرف مغربی بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں CAA نافذ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مذہبی، سماجی اور پالیسی پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی CAA کو نافذ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ سال دسمبر میں CAA کو ملک کا قانون بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اسے نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اب تازہ طور پر ایک اور مرکزی وزیر نے یہ بیان دیا ہے۔ کمرم بھیم آصف آباد ضلع شہر کاغذ نگر میں آج AIMIM پارٹی کی جانب سے گورنمنٹ اسکول میں SSC جماعت کے طلباء میں 110 آل ان ون بک کی تقسیم۔ AIMIM الحاج اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر AIMIM MLC حیدرآباد مرزا رحمت بیگ صاحب نے گورنمنٹ عربی اردو اسکول کاغذ نگر میں SSC کے طلباء کے لیے سالانہ ملت ماڈل پیپر سیریز مفت کتابوں کی تقسیم کے لیے کاغذ نگر کا دورہ کیا۔ پروگرام میں صدر عبد المبین، سیکریٹری جاوید، ملناس کمیٹی کے ممبران عابد قادری، محمد نعیم، سید صادق اور ممبران شیراز احمد پاشا، واجد خان اور دیگر نے شرکت کی۔ آج صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر میں آصف آباد، کاغذ نگر، مندماڑی، بیلم پلی اور راما گنڈم، گوداوری کھنی کے ایریوں میں جو ہر سال کی طرح اردو میڈیم اسکولوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آل ان ون سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر جو دیا جاتا ہے، آج اس کا ڈسٹریبیوشن پروگرام میں نے آصف آباد میں پہلا پروگرام کیا ہوں، پھر کاغذ نگر میں، ایسی تقریباً 5 مقامات پر تقریباً 200 آل ان ون کے کتاباں دے رہے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین اور نظام آباد ضلع کے سلیمان فارم میں شرپسندی کا واقعہ، بیرسٹر اویسی نے امن کی بحالی، انصاف رسانی کے لیے پولیس کمشنر سے فون پر بات کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے پولیس کمشنر نظام آباد کالمیشور سے فون پر بات کرتے ہوئے گزشتہ دنوں نظام آباد ضلع کے رودرور منڈل معزز سلیمان نگر فارم میں شرپسند عناصر کی جانب سے مقامی مسجد کے سامنے شرانگیزی کے واقعے میں ملوث خاتون کے خلاف سخت کارروائی کرنے، مبینہ طور پر اٹراسٹی کیسوں کے اندراج کے ذریعے ہراسانی کے واقعے کی تحقیقات کرنے اور موضوع میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ 22 جنوری کی رات
سلیمان نگر میں نکالے گئے جلوس میں مدینہ مسجد کے سامنے آتش بازی اور شرانگیزی کے دوران دونوں طبقات میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تناؤ کے دوران پولیس نے دونوں گروپوں کو وہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ بعد دوسرے دن مدینہ مسجد کے صدر شیخ شاد اللہ، سرپنچ شیخ خادر اور ناگراجو سری کانت و دیگر افراد نے مل کر مسئلے کی یکسوئی اور مصالحت کی۔ مسجد کے سامنے شرانگیزی کے واقعے کو غلط قرار دیا اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے سنجیدہ اقدامات پر مصالحت کی گئی۔ اس دوران بعض شرپسند عناصر نے وہاں پہنچ کر دوبارہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اس مصالحت کے خلاف بس اسٹینڈ کے سامنے سائی ناتھ، وجے شام، مادھو، سرینو و دیگر نے دھرنا دیا۔ بعد سرپنچ شیخ خادر، قدرت، سلیم، رسول، اسماعیل اور خضر نامی افراد کے خلاف پولیس میں SC/ST اٹراسٹی کیس درج کیا گیا۔ مسجد کمیٹی کے صدر شیخ شاد اللہ، شیخ غوث سعد اللہ نے مسجد کے سامنے شرانگیزی کے واقعے کی شکایت درج کرائے۔ رودرڈ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر رائٹر پولیس اسٹیشن ساگر کی جانب سے مبینہ طور پر نازیبا سلوک کرنے پر شکایت گزاروں نے رائٹر ساگر کے مانندانہ رویے کے خلاف پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے احتجاج کیا، جس پر ان تمام پر بھی پولیس نے کیس درج کیا۔ اس واقعے کی اطلاع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پولیس کمشنر سے فون پر بات کرتے ہوئے شرانگیزی کے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور غیر ضروری SC/ST اور اٹراسٹی کیسوں میں ملوث کرنے کی تحقیقات کرتے ہوئے انصاف رسانی کیسوں ضرورت پر زور دیا۔ پولیس کمشنر نے اس خصوص میں اقدامات کا تیقن دیا۔ علاوہ ازیں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر صدر ٹاؤن مجلس و ضلع تنظیم کے انچارج محمد شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر مجلس محمد ادریس خان، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن شہباز احمد، صدر مدینہ مسجد شیخ شاد اللہ، نمائندہ کونسلرز مجلس بودھن، علیم رضا، الطاف نے پولیس کمشنر کالمیشور سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کر مطالبہ کیا کہ سلیمان نگر میں شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور جعلی مقدمات میں ملوث کرنے کی تحقیقات کے ذریعے انصاف کیا جائے۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ کسی بھی عبادت گاہ کے قریب شرپسندی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے امن و ضبط کی برقراری کے لیے سخت اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ پرجاوانی پروگرام کو اہمیت دیتے ہوئے عوام سے متعلقہ شکایتوں کو فی الفور حل کرنے کے لیے کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ پرجاوانی پروگرام کو ترجیح دیتے ہوئے شکایتوں کی عاجلانہ یکسوئی عمل میں لائی جائے۔ انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کانفرنس ہال آفس کمپلیکس میں آج منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں 61 شکایتیں موصول ہوئی۔ ضلع کے مختلف مقامات سے آنے والے شکایت گزاروں نے اپنے مسائل پر مبنی عرضیوں کو ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کے بمشمول ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا، یادی ریڈی، میونسپل کمشنر ایم اکرام، ZP CEO گووند، DRDO چندر، نظام آباد ACP کرن کمار کو پیش کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عرضیوں کو زیر التوا رکھے بغیر بروقت جانچ کے ذریعے مسائل کے یکسوئی عمل میں لانے کے لیے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے۔ اس پروگرام میں مختلف محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ موڑتاڑ منڈل کے مقام پر بالکنڈ حلقے کانگریس پارٹی انچارج موتیالہ سنیل کمار نے PRTU ڈائری کی نقاب کشائی عمل میں لائی۔ موڑتاڑ منڈل کے مقام پر بالکنڈ حلقے کانگریس پارٹی انچارج موتیالہ سنیل کمار نے PRTU ڈائری کی پرجا نیلائی میں رسمی اجرائی عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے PRTU کے اراکین کو سال نو کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ بعد موڑتاڑ منڈل PRTU صدر ایم پروین نے کہا کہ اساتذہ صاحبین سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے PRTU ہمیشہ پہل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں جنرل سیکریٹری پرگت کمار، پارلیمنٹ گزیٹڈ صدر مدرس وینو گوپال راؤ، ریاستی ایسوسی ایٹ صدر ایم شنکر، پٹنی گنگادھر، ریاستی نائب صدر سریل راؤ، ریاستی سیکریٹری راملو، منڈل سیکریٹری گریدھر و دیگر نے شرکت کی۔ پرگتی شیلا KGBV نان ٹیچنگ اینڈ ورکرز یونین IFTU کے زیر اہتمام نان ٹیچنگ ورکرز پر مبنی مطالبات سے ملحقہ کیلنڈر کی رینجل KGBV میں نقاب کشائی عمل میں لائی گئی۔ پرگتی شیلا KGBV نان ٹیچنگ اینڈ ورکرز یونین IFTU کے زیر نگرانی نان ٹیچنگ ورکرز پر مبنی مطالبات سے ملحقہ کیلنڈر کی رینجل KGBV میں رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ KGBV میں خدمات انجام دینے والے نان ٹیچنگ اینڈ ورکرز کو اب تک کم از کم تنخواہ پر عمل نہیں کیا گیا ہے اور انہیں PF ESI جیسی صحت اور ملازمت کی حفاظت نہیں ہے۔ کم از کم اجرت کے ادائیگی عمل میں نہ لانے کی وجہ سے استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے آؤٹ سورسنگ ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے تعلق سے دیا گیا GO نمبر 60 کو آج تک روئے عمل میں نہیں لایا گیا اور اسی طرح سے کام کا بوجھ زیادہ ہونے کے باوجود بھی مخلوط جائیدادوں پر تقررات عمل میں نہیں لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
इंटर कॉलेज के तहत अपग्रेड होने वाले KGBV में काम का बोझ ज़्यादा शदीद होने का इजहार करते हुए इन्होंने कम से कम तनख्वाहों का कानून को रूबे अमल में लाते हुए PF व ESI की सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस नकाब कुशाई प्रोग्राम में KGBV रेंजल मंडल सदर M सुजाता, नायब सदर मंजुला, सेक्रेटरी भारती, असिस्टेंट सेक्रेटरी लता, खजांची राजमा व दिगर ने शिरकत की। సార్ ఇక్కడ మాకు పని ఒత్తిడి బాగా ఉంది, దానికి తగిన ఫలితం మాకు వస్తలేదు. మాకు శ్రమ దోపిడీ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మాకు సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని కల్పించాలి. మళ్ళీ మాకు శాలరీస్ కూడా ఇన్ టైంలో కూడా అందుతలేవు, అవి కూడా మాకు ఇన్ టైంలో అందేటట్టు చూడగలరు. మళ్ళీ మాకు పని భారాన్ని పెంచుతూనే ఉన్నారు, కానీ మా శాలరీస్ గురించి అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కానీ దానికి తగిన ఫలితం కూడా మాకు వస్తలేదు. హామీలు మాత్రం ఇస్తున్నారు, కానీ అది ఎంతవరకు మాకు नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम जर्नलिस्ट नरेंद्र की 33वीं बरसी मुनक़्क़िद की गई। नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ प्रजा संगम के ज़ेर-ए-एहतिमाम जर्नलिस्ट नरेंद्र की 33वीं बरसी का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर AIPKMS गंगाधर ने खिताब करते हुए कहा कि 33 साल कबल नेक्सलाइट व पुलिस के दरमियान होने वाले फायरिंग में जर्नलिस्ट नरेंद्र फौत होने का इजहार कर कहा कि जर्नलिस्ट नरेंद्र हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फ्लाइज की मात को अवाम तक पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में के गंगाधर, राजलिंगम, आनंद राव, वंजारी गंगाधर, M देवन्ना, राजमणि, स्वप्ना, लता व दिगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ कल्लीगोट देहात के मंदिर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जकरानपल्ली मंडल के कलीगोट देहात में वाक़ मंदिर में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा वहाँ पर मौजूद की अवाम की जानिब से क़याम अमल में लाए गए स्टेज से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा TRS हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ अवाम को धोखा गया बल्कि झूठे वादों के जरिए 10 साल तक अवाम के लिए कोई भी काम अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद हर एक के साथ इंसाफ फराहम करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाइज की मात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में होने वाले मसाइल को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा साबिक़ा सरपंच, कारकुनान, कायदीन, नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీలో ఒక కౌంటర్ పెట్టి ఒక రోజు సెలెక్ట్ చేసి మరి 100 హౌస్ హోల్డ్స్కి ఒక టేబుల్ పెట్టి మరి ఏదో రకంగా మీ అందరి దగ్గర కూడా అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అదంతా కూడా కంప్యూటర్ జరుగుతుంది, అంటే కంప్యూటరైజ్ అవుతుంది ఒక డేటా అంతా కూడా. అయిన తర్వాత మళ్ళీ అధికారులు మీ దగ్గరకు వస్తారు, మీరు పోయే అవసరం లేదు, మీ దగ్గరికే వచ్చి మీరు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది, మీరు చెప్పింది కరెక్టా కాదా, మీ దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్స్ ఉన్నాయా, ఇప్పుడు ఇల్లు లేదని రాసిరు చూస్తారు, మీ నిజంగానే మీకు ఇల్లు లేదా. सालाना मोबाइलाइजेशन 2024 इफ्तिताही प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने की शिरकत। आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथ में वाक़ आर्मर रिजर्व एहलकार के लिए सालाना मोबाइलाइजेशन 2024 तरबियत के आगाज का इनेक़ाद अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि 29 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक सालाना मोबाइलाइजेशन 2024 तरबियत का इनेक़ाद अमल में लाया जाएगा। इस ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, स्क्वाड ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, प्लाटूनिंग ड्रिल, लाठी ड्रिल, VIP स्क्वाड, माप ऑपरेशन ड्रिल, BT टीम वो हथियारों के ताल्लुक से आगाही फ्राहम करते हुए फायरिंग प्रैक्टिस, HRMS, सेरेमोनियल ड्रिल के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। शहर के वनी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में अगस्तिया फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम साइंस फेयर का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में लाया गया। शहर के वर्नी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में अगस्तिया फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम 2024 फिग्नासा साइंस फेयर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर तुलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम ने सबको मुतासिर किया। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान ने तुलबा के प्रोग्राम्स का दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। इस मौके पर अगस्तिया फाउंडेशन के अरकान ने खिताब करते हुए कहा कि तुलबा में पोशीदा सलाहियतों को उभारने में साइंस फेयर काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले जज सुनीता गुंचाला, DEO दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। बच्चा दानी से मुताल्लिक़ा सर्जरी करने वाले JGH तिब्बी अमले को महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने तहनीत अमल में लाते हुए किया इजहार तशक्कुर।
महाराष्ट्र में वाक़ धर्माबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला इरफाना बेगम अब्दुल्ला नामी खातून 9 यौम कबल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में नॉन डिजेंट ओरिजिनल स्टेक्टमी नामी पेचीदा बच्चेदानी से मुताल्लिक़ा सर्जरी की पेट पर बगैर ज़रबात के मुनफरिद अंदाज से कामयाबी के साथ इन्हें खात्मा में लाया गया। आज वो मुतासिरा खातून सेहतियाब होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, डॉक्टर अपर्णा, गायनेकोलॉजिस्ट अमले के अलावा दीगर तिब्बी अमले को फूलों का माला पहनाते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि अवाम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर एतमाद बढ़ने का इजहार किया। గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్లో మనం ఒక రేర్ సర్జరీ చేయడం జరిగింది. అది వాళ్ళకి ఒక 9 రోజులు అయింది. ఆపరేషన్ కడుపు మీద ఇంత కూడా కోత పెట్టకుండా ఒక యూనిక్ ప్రొసీజర్ నాన్ డిసెండెడ్ ప్రొలాప్స్ వెజైనల్ హిస్టెక్టమీ అనేసి ఒకటి చేశారు వీళ్ళు. మన గైనిక్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ అపర్ణ అండ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డాక్టర్ బాలరాజు గారు జనరల్ సర్జన్, వాళ్ళ టీమ్ మొత్తం కలిసి ఎనస్థీషియా వారి కంట్రోల్లో చేయడం జరిగింది అండ్ सर्जरी చాలా సక్సెస్ అయింది. आर्मूर में इदारा सियासत की जानिब से जमात दहुम के तुलबा में स्टडी मटेरियल की कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी के हाथों की गई तकसीम। आलमू में सियासत एसएससी क्वेश्चन बैंक के रस्मी इजरा कांग्रेस हल्का असम्बली इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर विनय कुमार रेड्डी ने जाहिद अली खान चीफ एडिटर रोजनामा सियासत, आमिर अली खान न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत के इक़दामात की सताइश की। इन्होंने कहा कि कई दहाइयों से तुलबा को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए तालीमी मटेरियल, स्कॉलरशिप और दीगर शोबों में भी इनके बेहतरीन इक़दामात। इसी तरह आलमूर PVR भवन में सियासत क्वेश्चन बैंक के रस्मी इजरा विनय कुमार रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर कांग्रेस फ्लो लीडर महमूद अली, सैयद जफर अली, नुमाइंदा सियासत आलमूर, कांग्रेस अखलती कायद फहीम अज्जू, बबलू, रहमत खान के अलावा साई बाबा गौड, नुमाइंदा काउंसलर मुरली, भूपेंद्र व दीगर कायदीन। हल्दी की काश्त में केमिकल का इस्तेमाल कम करके नामियाती काश्त करने से मुस्तकबिल में कुंटल को 20,000 से ज़ायद कीमत मिलने का MP DRV ने किया इजहार। हल्दी ट्रेडर्स कमीशन एजेंट के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MP DRV ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ता नए हल्दी की कीमत 10,000 रुपये और खुश्क हल्दी की 13,000 रुपये होने का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि किसानों को जल्दबाजी ना करने की ताकीद की, कीमत और इन्हें खुश्क करके मार्केट में लाने की अपील की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फसल बीमा रियासती हुकूमत यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की और इसी तरह से इन्होंने हल्दी से मुताल्लिक़ छोटे सनतों का क़याम अमल में लाने के लिए ट्रेडर्स को आगे आने की ताकीद की। वो जिले में सनतों का क़याम अमल में लाने के लिए मुकम्मल आज़ादी होने का इजहार किया। तेलंगाना में सबसे बड़ा मार्केट यार्ड निजामाबाद में तकरीबन 40 करोड़ फंड से होने के बावजूद भी मसाइल हर जगह मौजूद है। इस ताल्लुक से MLA सुदर्शन रेड्डी, भूपति रेड्डी रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हल करने की ख्वाहिश की। बिजनेस कम्युनिटी కూడా మీరందరూ రానున్న కాలంలో పసుపు ఎక్స్పోర్ట్స్ పైన మోడీ గారి ప్రభుత్వం కొత్తగా ఫామ్ అయిన టర్మరిక్ బోర్డు చాలా అగ్రెసివ్ గా పనిచేస్తాం కాబట్టి మీరు కూడా కొంచెం ముందుకొచ్చి ఎవరైతే మీరందరూ ఇక్కడ ఎన్నెన్నో దశాబ్దాల నుంచి పని जर्नलिस्ट नरेंद्र की यादगार के तहत मुकाबला जात के इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल मुबारकबाद होने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। शहर के प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट नरेंद्र की प्रेस के मौके पर इनके तस्वीर पर निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खदत पेश की बातों से मुनक़िदा प्रोग्राम में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट नरेंद्र की यादगार के तहत 33 सालों से मुख्तलिफ मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स कन्वीनर साइलू, को कन्वीनर नरसैया, प्रेस क्लब सदर व सेक्रेटरी रामकृष्णा शेखर, TWWJ सदर व जनरल सेक्रेटरी संजीव बालाजी, PT सिन्नू, जर्नलिस्ट गंगाधर हरि व दिगर ने शिरकत की। कलेक्टर ग्राउंड ఏర్పాటు చేశారు సార్లు నేను అక్కడికి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ నేను రావడం అంటే ఈ 4 ఇయర్స్ లో నేను 3 ఇయర్స్ అటెండ్ అయ్యాను, మరి 1 ఇయర్ చేయలేదా నాకు పిలవలేదా అని మొత్తానికి భౌతికంగా మనిషి లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన బ్రతికించాలి అని చెప్పేసి 13 ఏళ్ల నుంచి పడుతున్న తపనను నిజంగా చాలా అభినందించాలి।
बोधन मंडल में एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर बोधन डिपो से ताल्लुक रखने वाली लाहौरी स्वीपर कम नॉन एसी बस का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मंडल के मुकाम पर वाक़ संगम ग्राम पंचायत भवन का आगाज अमल में लाने के साथ साथ बंडारूपल्ली ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह अमल में लाया और इसी तरह से बोधन सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले 30 लाख खाद के गोदाम को 30 लाख रुपए मालियत से तामीरी भवन से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। बात इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए पहले मरहले के तौर पर आरटीसी महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत में खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम करने का इजहार किया। నా మహిళా సోదరులకు కూడా ఎక్కడ పోయినా తెలంగాణలో బస్ ఫ్రీ అని పెట్టిన తర్వాత అదే విధంగా గతంలో కనీసం బస్సెస్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు డ్రైవర్లు కానీ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ ఆలోచించి మా మిత్రుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా మన డిపోకు స్పెషల్ బస్సెస్ కోచ్ అంటే ఒక 15 సీట్లు కోచ్ ఉంటున్నాయి పండుకొని పోవడానికి నెల్లూరు గానీ ఒంగోలు గానీ ఎక్కడ మనకు అవసరం ఉంటే అక్కడ లాంగ్ పోవడానికి 12 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने आरटीसी बसों में मुफ्त सफर किया। जल्दी 2375 नई बसों का आगाज। वीसी सजनार। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने रियासत की खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के फैसले को तारीखी करार दिया। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के आगाज के अनुरूप 45 दिन 12 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने कॉर्पोरेशन की बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से इस्तेफादा किया। इन्होंने नामपल्ली में तेलुगु यूनिवर्सिटी में ब्लाइंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा डॉक्टर लुई ब्रेल की 215वीं जयंती के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की और कैलेंडर की भी रस्में जो अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुफ्त सफर की सहूलत के नतीजे में बसों में माज़ूरीन के लिए अलाट करदा नशिस्तों पर भी खवातीन ने बैठकर सफर किया। आरटीसी बसों में माज़ूरीन को दरपेश मसाइल इनके इल्म में लाए गए हैं। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि जल्द ही 2375 नई बसें आरटीसी की बसों के बेड़े में शामिल की जाएगी, तभी माज़ूरीन और दीगर को खदरे राहत हासिल होगी। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आरटीसी इंतजामिया माज़ूरीन के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम करने पर भी गौर करें। साबिक़ा टीआरएस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में दिए गए वादों को वो ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर मुकामी एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आरडीओ तहसीलदार अहदेदारान कायदीन व कारकुनान के साथ इजलास मुनाक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने साबिक़ा टीआरएस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में दिए गए वादे व ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को इक़दामात करने का इजहार किया और इसी तरह से आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए कायदीन व कारकुनान पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए कोशिश करने की अपील की। इस प्रोग्राम में आरडीओ विनोद कुमार, मंडल से मुताल्लिक़ा तहसीलदार, मंडल सतह के अहदेदारान, टीआरएस कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शहर के खिला रोड पर एक शख्स की जली हुई लाश और इस शख्स को शदीद जली हुई हालत में किया गया हॉस्पिटल मुंतकिल। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया गया आगाज। कत्ल या हादसात तजद्दुद बरकरार। ऑर्गेनिक खेती से हल्दी किसान की काश्तकर्दा कीमत में होगा और भी इजाफा। शहर के शाहजहानन गंज में मुनक़िदा हल्दी ट्रेडर्स व कमीशन एजेंट्स के साथ मुनक़िदा इजलास से एमपी डी आलविन का खिताब। आलम रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी का दौरा। बोधन व संगम में ग्राम पंचायत भवन व भंडारीपुर में स्कूल व ग्राम पंचायत भवन का किया इफ्तिताह। साबिक़ में बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ अवाम को किया गुमराह। रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपाती रेड्डी का दौरा। जकरानपल्ली मंडल से खिताब व अवामी मसाइल से हासिल की वाक़िफ़ियत। तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उभारने में अगस्त्या फाउंडेशन जिज्ञासा का अहम रोल। जिज्ञासा 2024 में जिले जज सुनीता कुंचाला, डीईओ दुर्गा प्रसाद, म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान का खिताब। प्रजावानी के तहत महसूल होने वाली दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अवाम प्रजावानी से इस्तिफादा हासिल करें। जिले कलेक्टर।
मरहूम सहाफी नरेंद्र के एजाज में प्रेस क्लब की जानिब से खेलों का एहतमाम। मियां नीतू किरण ने शिरकत करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।